अस्सलामुअलैकुम सोम क्लास, मैं मिस तस्लीम आपको जमात सोम में खुशामदीद कहती हूँ। आप लोग अपनी किताब सदाबहार की पहली 2 नज़में मुकम्मल कर चुके हैं। आज मैं आपको आपकी किताब से एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। नबी कौन होते हैं? जी, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नबी, दुनिया में बहुत सारे अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम करने से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत से नबियों का जिक्र किया है। उन्हीं नबियों में से एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी है। जी, तो आप लोगों को पता चला हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत सालों तक अपनी कौम को बुरे कामों से बचने के लिए और अच्छे काम करने का कहते रहे, लेकिन उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, बल्कि बुरे कामों में मसरूफ रहे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानकर बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करने की तरफ आए। बाकी तमाम लोग अपने जिद पे कायम रहे और बुरे काम करते रहे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत सालों तक कोशिशें की कि लोग बुराई को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ आ जाएं, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हुए, तो अल्लाह ताला ने उन बुरे लोगों को, उन नाफरमान लोगों को सजा देने का फैसला किया। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती तैयार करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कोई भी सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियां तलाश करना शुरू की और कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। वो लोग जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद करते रहे और कश्ती बनाने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का साथ दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो नाफरमान लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कश्ती बना रहे हैं। तो उनके जहन में ये था कि शायद हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और कश्ती पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो दूर दूर तक पानी नहीं है, तो आप यहाँ पे कश्ती चलाएंगे कहाँ? इस तरह की बातें करके वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तंग करने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे कि यहाँ पर तो चारों तरफ मट्टी मट्टी है कि आप मट्टी पर कश्ती चलाएंगे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों का कोई जवाब न दिया और कश्ती बनाने का काम जारी रखा, यहाँ तक कि कश्ती मुकम्मल हो गई। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कश्ती में कुछ खाने पीने का सामान रखें और तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा रखें। जोड़ा मतलब एक नर और एक मादा, मतलब घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए वही काम किया जो उन्होंने कहा। जो लोग ये देख रहे थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और उन्हीं में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें, आप अपना काम जारी रखें। अचानक एक दिन क्या हुआ कि बादल आ गए, बहुत ज्यादा बादल आए और तेज बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है। जमीन ऐसे हो गई जैसे पानी जमीन से निकल रहा हो, यानी जमीन पानी उगल रही हो। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ लोग दरख्तों पर चढ़ गए, कुछ मकानों की छतों पर चढ़ गए, लेकिन अपनी जान बचाने में कामयाब ना हो सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी तो अल्लाह के हुक्म से पहले ही कश्ती पर सवार हो चुके थे।
لوگ اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ پانی بہت زیادہ تھا، تمام لوگ اس پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ کشتی کافی عرصہ تک پانی میں تیرتی رہی، تقریباً 6 ماہ 8 دن تک پانی میں تیرتی رہی۔ کشتی بہت بڑی تھی، کشتی کا سائز تقریباً 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کافی عرصہ تک پانی پر تیرنے کے بعد ایک پہاڑ کے قریب جس کا نام جودی ہے وہاں جا کر رکی۔ جب وہاں پر لوگوں نے سورج کو دیکھا تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تمام جانوروں کو کشتی سے اتارا گیا اور زمین پر چھوڑا گیا، اور اسی جگہ ایک دفعہ پھر سے دنیا بسی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر ایک مسجد بنائی اور اس طرح ایک شہر آباد ہوا۔ جی تو یہ تھی ہمارے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ آج ہم کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے نئے الفاظ کی لکھائی اور پڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس لکھائی پڑھائی کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب نئے الفاظ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، پہلے ہم یہ جان لیں۔ جب آپ نئے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو الفاظ کی پہچان ہوگی اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ آپ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے اور سبق کی پڑھائی کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ جی نئے الفاظ، مصروف۔ مصروف کا مطلب ہے کام میں لگا ہوا۔ مصروف کا کیا مطلب ہے؟ کام میں لگا ہوا۔ حکم، فرمان۔ آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، حکم۔ حکم کا مطلب ہے فرمان۔ فکر، خیال، پریشانی۔ فکر، خیال، پریشانی۔ نافرمان۔ نافرمان کا کیا مطلب ہے؟ حکم نہ ماننے والے، نافرمان۔ بسی۔ بسی کا مطلب ہے آباد ہوئی۔ بسی کا کیا مطلب ہے؟ آباد ہوئی۔ خشکی۔ خشکی کا مطلب ہے زمین۔ خشکی کا کیا مطلب ہے؟ زمین۔ مکان۔ کیا لفظ ہے یہ؟ مکان۔ جی ابل۔ ابل، سوار، بیٹھنا۔ سوار، بیٹھنا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے، مطلب بیٹھ گئے۔ ایک بار پھر نئے الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ مصروف، ابل، سوار، مکان، خشکی، حکم، فکر، نافرمان، آخری لفظ ہے بسی۔ ادا کر لیتے ہیں۔ آج ہم مشکل الفاظ کے معنی جان سکے، نئے الفاظ کی پڑھائی کی ہم نے، اور اب میں آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں۔ یہ جو نئے الفاظ ہم نے پڑھے یہ آپ ان کے معنی لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اگلی کلاس میں ان الفاظ کی املا ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔